गाइस हम ब्लॉग स्वागत अछि आज रज ए देखो सब केंट होउची मना पछाडी गले पूरा फुल जूम आउट देखो जिल्लो लागी तो गाइस आज हमर फिस्ट अछि नेबे ने देखा अरे पवन नि मा गुडी उडाथि ए सुन गुडाथि से गुडी एगारे दाबे ना मजे कोंची भाई हे सेल्फी रे आ वीडियो होची ए बेसी गपुची मेरा जूम है मुआ ए गोना गाय खाइबू मना ए गोना गाय खाइबू गाइस आउट कोठू अच्छा देखन जू जाउछी मंदिर को এই যে বলানি এই অবস্থা ভূমি তো গাইস তুমি পবন তো জমা দাওনি কাজলি আপনি কল গেস করি এটা এই যে স্টাইল নাম খালি এন্ড দিচ্ছি গেস করুন 3 সেকেন্ড 3 2 1 1 সেকেন্ড কমেন্ট করে দিও তো ফার্স্ট কমেন্ট আছে सौरभ जोशी ठीक टेक्नो गेमर्स ठीक क्रेजी XYZ ठीक एंड्रो ना चल ना है ना वीडियो कर जोड़ा गाइस एकदम चुप गाइस सब चुप चिड़ै दिखा तो सांको को देखियो तो डोल थे 8x 4x का 8x देख ले और कपड़ा को दे नोची मिस्टर ब्लैक जूम ही नहीं छी गाइस ए देखो ओय से बॉल जानी से कार भीतर मिस्टी हेला ना हां बेगुरा झटका लगियो अबे गाइस केम लागला मिस्टर ऐसे ब्लॉग बने ना हमें गाइस केम लागला गाइस क्या एडजस्ट कर दिया ठीक है ना तो देखो मैं सांगो जाउछी हे आ गोटी गाइस थोड़ा मशीन से देखेबी छिड़ाई खेली वाली ए पट्टा दली ए जो जेड़ा सब ना बोची ये है ऑल्टा ये है ऑलमोस्ट टाइम माइलड़ी
এই দেখুন তো গাইস মঙ্গল उठिकी फिर आरंभ होगा थर पड़ी आरंभ मिस्टी देखी बॉडी हो सकता है আমার আটটা এমবিটা লাগালো ওষুধ লাগালো এটা কোন গাইস এবার আসলে বাজা গাই না সন্ডা এই লাগানো না কইছে জি রাখছে দেন ক্যামেরা হ্যালো 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 মুভি স্ক্রিন করছি হ্যালো এটা জানি কু জানি কু চিড়াই দিল कैमरा को मारसी पूरा कैमरा क्या बोला तू क्या बोला निकल लो ऊपर ए बाजी जीवा ओले झगड़ा लाग जल्दी रुआ कैमरा मैन बासी बाबे कैमरा में गोड़ पड़ी सर मिस्टर जमी रुआ तमरा सांगर बसी ब्लॉग बनेबा ए छाड़ा बना उड मु बसी बा मु उठिया भी ना हाउ ना ले बाबू ता छिड़ाओ ना मु फोटो उठो ना तू छिड़ाओ मु दछ मु भी बसी भी ओए एमबी सोया मु यार देखा एमबी तो पता बस ना पड़ी से बसी ही पारे बसते पारे मने धीरे जाओ उधर तुम तो हिलले भी ना दांगा ना मिस्टी जमन में ता भूल करनी गाइस मते डर आछि कैमरा धरी करछि कैमरा धरिछि मते डर आछि जदी के भूल कैमरा पइला सईरा खेलाऊ देखन गाइस तळ के जाछि पूरा ऊपर खाबो अरे गाइस वीडियो टिके बंद अछि प्लीज ओना गाइस जदी आप देखो न तो मु एमटी मिस्टी पड़ता गाइस पता ना मिस्टी देखो जो थरे बस गला बस पार्टनर राजा बोला तो एमटी को पे जो दर्शन लेकर तुम कोड बइछ पापा डी ना फोनटा ये दौड़ी गई अरे ये मिस्टर कंगे दोछ टाइम मिस्टर के पासे डाला मिस्टर हमें ऑटोमेटिक आले तो मालियो ए मिस्टर तेरे घर ऊंचा खड़ा तेरे बाबा गोल्डी की बेल देबे ऐसे जम जूम कर देखो कुछ अरे बेस जूम ही होला बस हे ना सब कूदेला मोने कूदौची पापा ए बिस्टी डोरे छिंदिबो पापा पासो खाइबो पापा टी बुलाला तो देखालो मते देखे बाने मते बाबा उल्टा आछि मु बैक करतु गाइस अरे कैमरा मारतो अबे एमबी कोने करछो एन कर वीडियो
যাইছে না না বুলাইলা এই বুলাইলা না মানে কি বাসে না গে হ্যাঁ এটা মু বুলাই পারিবিনি হেটি বে ক্যামেরা পড়ি বসে কি বাসা হ্যাঁ সেটি বসলে ক্যামেরা পড়িব হাতରୁ পড়িব হ্যাঁ পড়ি ফাটি যাব ক্যামেরা উচ্চ জায়গা এটা তুমি সেই বস না আমি ডিজে বসিব হ্যাঁ মিষ্টি তুমি বস না তুমি বসলে অড়ুয়া হউছি হ্যাঁ আমি দেখে মিষ্টি এমনি ওলা জামা ফুলাই যাওয়া ফোন ল হ্যাঁ পুরা কাটি দাও হ্যাঁ কাটি মেমোরি ফুল হয়ে গেলে টানি হ্যাঁ মিষ্টি পারিবা ভিডিও কেটে কলনি হ্যাঁ কেতেটা ভিডিও কেটে মোবাইল আছে দুইটা উঠলো এদিকে জমালে টানি করবে গাইস এটা ব্লগ ইতিমধ্যে তো নু হে দেখা ওই বকি মিষ্টি পড়িও তুমি কହୁଛି 100% গ্যারান্টি আছে মনে তুমি পড়িব মনে ওলা গাইস বড় মস্ত সিন হবে হ্যাঁ মিষ্টি পড়িবা জানি Sister Lily guys. Mana ada seperti ini. Nabi Dodge. Kecil di gue. Dunia. So guys, देखो लो Dida बने इस Dida एक्टिंग full too much. Sama santu. Kami itu pura full too much. Ini pura pati lagi dan Nah zoom kau deh, mas. Oh nama pati lagi. Kita ke mana dah? Mana lagi? Hai. Ya duguk pada. Bahagia hai, bahagia.